Both Indonesia and China have agreed on a cost overrun or swelling cost for the Jakarta-Bandung high-speed rail project, which is $1.2 billion or equivalent to 18.2 trillion rupiah. According to Indonesia's Deputy Minister of SOEs or state-owned enterprises, to Kartika Wiro Atmojo, in a meeting with Commission 6 of the House of Representatives on Monday. This agreement was obtained after the Indonesian government visited Beijing, China, some time ago. However, Kartika said that this figure swelling of cost for the Jakarta to Bandung high-speed rail project. This is because there are differences in the amounts calculated between the two countries. Meanwhile, based on temporary data, the cost of the Jakarta to Bandung high-speed train swelled to $1.176 billion, equivalent to 16.8 trillion rupiah. Kereta cepat, terima kasih Bapak Ibu kemarin persetujuan atas tambahan PMN untuk cost overrun telah masuk di akhir periode. Nah ini kami kemarin baru dari Beijing kita telah sepakat dengan cost overrun yang disepakati oleh pihak Indonesia dan China sehingga bisa cair segera ke KCIC. Nah kami sedang menegosiasikan terms untuk pinjaman CDB untuk porsi loan-nya yang diharapkan juga bisa selesai 1 minggu 2 minggu ini sehingga diharapkan nantinya penyelesaian kereta cepat bisa sesuai jadwal Juni-Juli 2023 dan bersama-sama dengan LRT kita harapkan nanti interkoneksi antara LRT kereta cepat bisa terjadi di 17 Agustus 2020. Now, throughout 2022, consolidated profit from all Indonesian state-owned enterprises reached 303.7 trillion rupiah, including non-cash profit from Garuda Airlines to the amounts of 55.7 trillion rupiah. The aforementioned total profit jumped 179 trillion compared to 2021, which was at 124.7 trillion rupiah. And according to State-Owned Enterprises Minister Erick Thohir, the profit cannot be separated from the increase and improvement in the performance of the 12 state-owned enterprise clusters, especially in the financial services sector, which contributed the highest amount of profit. Apple to apple cash antara dulu 124,7 yang sekarang kurang lebih kan 248. Jadi ada peningkatan yang luar biasa. Tetapi kembali ini yang tadi saya tekankan, transformasi konsolidasi BLN sudah 70%. Itu yang tadi saya bilang sama Komisi 6, kita juga harus mulai mengantisipasi daripada konsolidasi laba tahun depan. Apakah bisa naik sesignifikan tahun ini yang sampai 143%. Nah, ini yang kita harus jaga. Jangan sampai nanti di tahun politik ada kata-kata ini kan sudah politik, kerjanya sudah lemas. Ya tidak seperti itu karena 70% sudah mulai konsolidasi. Nah, apakah 30% yang sisa konsolidasi itu bisa meningkatkan lagi yang namanya laba?